जय जगन्नाथ नमस्कार मु श्रीक्षेत्र लाइव को स्वागत करछि मु वर्तमान अछि बलांगीर जिला टिटलार खुलान ग्राम पंचायत रे एवं बालिका स्कूल रे अछि किछि छात्र गतकाली खाद्य खाइथिले एवं 22 जन लोक मेडिकल को जाइथिले से मध्य 3 जन लोक सीरियस हेतिले 3 छात्र सीरियस हेतिले वर्तमान आमे एठी पहुंची देखिछु परिस्थिति एक नियारा अछि जे छोट छोट कुनि कुनि छुआ माने अछंती जे प्रकार खाद्य दिया जति खाद्य रे होय तो छुआ मानक पय किछि विपद भी आथि वर्तमान आज काली जो स्कूल रे देखो जो रंधा जाउती ताकू स्वतंत्रता देवार कथा एवं से जिनिस किपरि भाबरे खाद्य दिया जाउछि को मानर उच्च मानर अछि ना निम्न मानर अछि ता तदारक करिवार कथा एति पय प्रशासन मध्य दृष्टि देवार कथा जहा कि आज काली हॉस्टल मानकर छुआ माने रहउचंती किछि टंका लोभरे मध्य किछि खराब खाद्य दिया जाय थाए जहा कि एठी वर्तमान कुनि कुनि छुआ माने जो अछंती समानकर जीवन प्रति खेला खेला जाउछि आ स्कूल रो कर्तृपक्ष कंतु उच्च कर्तृपक्ष को समस्त प्रति ध्यान देवार कथा आसंतो आमे सीधा सड़क जीवा प्रतिक्रिया मध्य नबा जेतु कुनि कुनि छुआ माने एठी रोगाक्रांत हेचंती 22 जन छुआ सर्वमोट एठी रे 147 रो अत्यधिक छुआ रहउचंती जहा कि अति जेतु ग्रीष्म प्रवाह दिन खरा ऋतु अछि खरा रे प्रचंड रुद्रता पर छुआ माने असहाय मन करचंती समन को पानी कहंतु ओआरएस कहंतु समस्त प्रकार सुविधा दिए जेबा जेतु गोटे स्कूल रे रहउचंती हॉस्टल अनेक टंका मध्य आसी थाए ए स्कूल रो व्यवस्था को सुचारू रूपे चलेबार कथा उच्च कर्तृपक्ष कहंतु प्रशासन कहंतु दृष्टि देबार जेतु वर्तमान ग्रीष्म प्रवाह चली ताती मध्य चली 40 डिग्री अत्यधिक तापमात्रा रहउछबा बेले वर्तमान वर्षा भी होउची खरा भी होउची जेतु वर्षा हला परे पुनी खरार तापमात्रा बढ़ी जाउची सेतने छोट छोट कुनी छुआ मानो जो हॉस्टल रहते समानक प्रति प्रशासन मध्य दृष्टि देबार कथा स्कूल रो कर्तृपक्ष मध्य दृष्टि देबार कथा आसंतु आमे सीधा सड़क प्रतिक्रिया नेबा जे कोन हेची आ छुआ मानकर केपरि अवस्था वर्तमान अछि। सर हम डॉक्टर मीनाकेतन किसान एमओआईसी खोलान सीएससी सीजन पुलिस माने काना जिला के जनाई काना असुविधा थई पारे अनुभव करछन सर खाद्य किंबा पानी रे किछि त्रुटि हेतिबो फूड पॉइजनिंग बोली कि नाम संदेह करूछु किंतु सेंती कंफर्म हेनो आमे कंफर्मेशन पूरा कंफर्मली कहि परिबिनी जले तांकर लक्षण जोटा पेट दरज बांती ज्वर लूज मोशन होची त से दृष्टिकोण क्लिनिकाली कौन से खाद्य रे किछि किंबा पानी रे त्रुटि होई ना बाबूची सर समस्त ठीक है वर्तमान सोची ना एबे पर्यंत कौन से सेंती रिफर करबा परि पेशेंट आसी नांदी किंबा अत्यधिक डिहाइड्रेशन भी नाही फीवर रहउची आमे ता ट्रीटमेंट चलै छी पाखा कि 19-20 जन एबे वर्तमान 7 जन अछंती आ तीनटा रिलीज हेछि नहीं आ 13 जन सब ठीक अछंती तांको स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक अछि नहीं तीनटा जियर आपन नरेश कुमार अग्रवाल सरपंच खोला नहीं आज ये जियो बंग आवास जे हेतला घटना जे 22 टा छुआ बोली कहउछ सीरियस काली हेतला काना खाइकी काना दियो ता हम चंबा केना काना हेतला ने काली राती हम खबर पाइलु हॉस्पिटल रो किछि एंता झाड़ा बाती उचे बोली ना सेमु को आने के शिफ्ट करा गला राती फेर से माने भल ही गले 2-3 टा से भितरु के कंडीशन खराब थिला बाकी भल थिला कंडीशन खराब ले सब सीरियस एंता कि नै थे तमो भेनप्लोन लगे के छाड़ी दिया आइतला सकाले देमो बोली ना फेर सकालु खबर पाइलु फेर सकाले ते से वीकनेस फील कोले आरो जेंटा हॉस्पिटल वाले को कहबार हिसाब रे हमें तो सत्य नहीं जानबर से बोले फूड पॉइजन हिचे बोले फिर से मुको जे करी वार्डन मैडम रो साहाय्य नहीं कोना गुटे एटो गुटे बोलेरो करी के से मुको आने के हॉस्पिटल खुलान हॉस्पिटल एडमिट करिछु तो कहार असावधान को जो एटा हेते पर सेटा तो आज्ञा इंक्वायरी कोले अगर जाने हेबा आज्ञा वर्तमान तो प्राइमरी इंक्वायरी जेंटा हॉस्पिटल वाले कहत सेटा फूड पॉइजन बोली ना बाकी तो हम तो नहीं जानी परो आज्ञा नलिनी बेरा केजीबीबी हॉस्टल इंचार्ज केजीबीबी खोला आज कोन घटना है सर एमती घटना बोले छुआ माने टिके कहले पेट काटुछ आ मुंड टिके बुलाउछ हॉस्पिटल धर के आसी
କେତେ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ? 9 ଜଣ ଆଣିଛି। 9 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ହଁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ଠିକ ଅଛି। ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ? ଟୋଟାଲ 15 ଜଣ, 20 22 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି। 22 ହଁ 22 ଜଣ। 22 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ତ ରହୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି 9 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 9 ଜଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି 9 ଜଣ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ? ସାର୍ ମେନୁ ହିସାବରେ ତ ଖାଇବା ଦିଆ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ମେନୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଖାଇଥିଲି ଆଉ। ମେନୁରେ କଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିବାର କଥା। ଛୁଆ ସାର୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର କାଲି ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ବି ଆମର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ସାର୍, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଖାଏ ଖାଇବା ସେଠି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ମତେ ଅଲଗା କାମ ଥିଲେ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ବଡମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ଦିଦି ଫୋନ କଲେ ଯେ ଦିଦି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ କେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି, ମୋ ନିଜ ଗାଡିରେ ବି ଧରିକି ଆସିଲି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଠି ଏକା ରଖିଲି। 10:30 11 ବଜେ ଥିବ ଧରିକି ଇଏ ଆମର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବି ORS ପିଆ କରିଛି। ମୁଁ ରାତି ବି ଥିଲି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କାଲି ଏଇ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଅଧିକ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ସେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଜାଣିଲେ ସେମିତି କଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ହେଲେ କଣ କହିପାରେ ସାର୍। ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବାପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଡକ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଡାଉଟ କିଛି ଏମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ଜଣେଇଛି। WO ଜଣେଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି WO ସାର୍ ତ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ? ଜାଣିନି। ମୁଁ ସାର୍ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଆମର BRC ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। BRC କିଏ ବୋଲେ? କଣ ନା ସାର୍ କହିଲେ? ଆମର କଣ ନା କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? BRC କଣ କହିଲେ? BRC ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଫୋନ କରିକି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ KJP ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ କାଣା ନା ଆପଣଙ୍କର? ସୁନିତା ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଛୁଆ ମାନେ କାଣା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା କାଲି ତ ସକାଳେ ମୁଁ ଗଜା ଖାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ MDM ଖାଇଛନ୍ ସ୍କୁଲରେ। କାଲି ଥିଲା ଆମର ମଣ୍ଡେ ଥିଲା। ମଣ୍ଡେ ଥିଲା ଯେ ମଣ୍ଡେରେ ଥିଲା କାଲି, ସେ ମଣ୍ଡେରେ ସ୍କୁଲରେ MDM ଖାଇଛ। ତାପରେ ବେଳାରେ 1 ବଜେ ଭାତ ଖାଇଲେ, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ତରକାରୀ ସାଲାଡ ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇମାନେ 1 ବଜେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ ଆଉ 4 ବଜେ ଟିଫିନ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇଛନ୍। ବେଳାକୁ ମାନେ କେତେ ଅଛ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଛ ବୋଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ 4 ବଜେ। ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଛ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଡମିଟ କରିବାର ନେଇଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଇଏ 2ଟା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲା କହିବେ ନେଇ ଯାଉ ବୋଇଲେ ମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ। ସବୁ କେତେଟା ଛୁଆକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଆପଣ? କାଲି 22ଟା ଛୁଆକୁ ନେଇଥିଲୁ। 22ଟା ଛୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ? ହଁ। ସେମିତି ସିରିୟସ୍ କେତେଟା ଥିଲେ? 4 ଜଣ, 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଏଇଟା 2 ଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଅଛି। ଏବେ ନେଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ। ନିଆ ହେଇଛି। ହଁ ତ ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନେବେ? ହଁ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ଅଛେ। ସେ କାଣା ଖାଇଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲା? ମୁଇଁ ବି ଜାଣିନି, କାଣା ଆପଣ କରିପାରିବେ? ମୁଇଁ ତ ସେ ଖାନା ମୁଇଁ ବି ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କାଣା? ମୁଇଁ ନାଇଁ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ବି ସେଟା ଖାଇଛେ ନା। ମୁଇଁ ମୋର ପୁଅକୁ ବି ଖୋଇଛେ ସେ ଭାତ। ମୁଇଁ ଖାଇଛି, ମୋର ପୁଅ ବି ଖାଇଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବି ସେଟା। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷ ଯେ? 2 କ୍ଲାସ ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ଖାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, MDM କେତେବେଳେ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଇଲେ 11 ବଜେ 10:30 ବଜେ। କେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ? 9 ବଜେ ଖାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଏଇନେ 12:30 1 ବଜା ଭିତରେ ଖାଇଛନ୍ ମାନେ ଭାତ। ବୋଲେ କାରଣ ଟା ଜାଣିନି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଖୋଲାନ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।